आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे PTM के हवाले से, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ आपके इल्म में है कि मोहसिन दावड़ ने अपनी एक नई पार्टी बना ली है, तो अब जो PTM है उसका मुस्तक़बिल क्या होगा। मोहसिन दावड़ ने ये पार्टी क्यों बनाई, अली वज़ीर इस वक्त जो है वो कहाँ हैं, और आने वाले जो दिन है उसके अंदर जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर अब PTM कहाँ पर खड़ी हुई होगी। इन तमाम अमूर पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगाह करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। आपके इल्म में है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसने गुज़िश्ता कुछ साल कबल ही हमने इसका देखा कि ये PTM जो है वो सामने आई, गो के बहुत बड़ी तादाद में इसकी मुखालफत भी लोगों ने की, लेकिन ये एक हकीकत जो है वो बन गई थी। हमने देखा कि इनके जलसों के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, बड़ी सख्तियां इनके रहनुमाओं पर की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इनको नहीं छोड़ा। और गुज़िश्ता इंतखाबात में PTM के दो जो ऐसे मेंबरान थे जो कि PTM की सपोर्ट से कौमी असम्बली में आए, उनमें एक मोहसिन दावड़ थे, दूसरे अली वज़ीर। लेकिन जब ये लोग इलेक्शन जीत कर भी आए तो उसके बावजूद भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मसले मसाइल के में ये लोग घिरे रहे और रियासती इदारों के हवाले से इनका जो मौक़िफ़ था वो काफ़ी सख्त था इस वक्त। लेकिन एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो पैदा हुई जब गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो मोहसिन दावड़ जो कि रहनुमा थे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान किया कि वो एक नई सियासी पार्टी जो है वो बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नई सियासी पार्टी जो है वो बना ली है, जिसका नाम नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखा। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि गो के उन्होंने कहा कि वो अभी भी मंजूर पश्तीन के साथ हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर हमें मंजूर पश्तीन नज़र नहीं आए। ना ही अभी तक मंजूर पश्तीन ने इस हवाले से कोई अपना बयान जारी किया है कि मोहसिन दावड़ के इस अमल को वो किस तरह से देखते हैं। तो इसलिए हम अभी तक ये बात क्लियरली तौर पर नहीं कह सकते हैं कि आया कि मंजूर पश्तीन इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या कि जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन जो मोहसिन दावड़ का जो पार्टी का मंशूर है वो उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी का निस्बुल ऐन मुल्क में सेकुलर वफाकी जमहूरी निज़ाम का फ़रोग़ है। आपको पता है कि एक तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो हैं वो अब आ गए हैं, और एक ऐसे वक्त में जो एक पाकिस्तान में एक मकबूल जमात थी PTM, अब उसके एक बंदे ने जो है वो अपनी एक नई पार्टी बना ली है, जिसका मंशूर है सेकुलर वफाकी जमहूरी निज़ाम। ये इस पार्टी का जो है वो मंशूर है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प अमल है कि थोड़े से ही दूर अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है, जबकि जो पेशावर है उसके अंदर अब एक नई सूरत हाल जो है वो सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTM बड़ी पार्टी के तौर पे उभर रही थी, अब मोहसिन दावड़ ने अपनी एक अलग पार्टी जो है वो बना ली है। लेकिन मोहसिन दावड़ ने एक अहम बात जो है वो BBC को कही। उन्होंने कहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पार्लिमानी सियासत के ज़रिए हकूक़ के हसूल को काबिल अमल नहीं समझती, यानी कि PTM जो है वो तो पार्लिमानी सियासत ही को जो है वो काबिल अमल जो है वो नहीं समझती थी। इस हवाले से मैं आपको बताऊं, गुज़िश्ता चंद माह कबल मेरी एक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदान से बात हुई थी PTM के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ सही है, आवाम में PTM का जो है बहुत ज़्यादा जो है उसकी पजीराई है, बड़े बड़े वो जलसे कर रहे हैं, नौजवान हैं, तमाम तर सख्तियों के बावजूद वो लोग अपने मिशन पे लगे हुए हैं और अपना जो मंशूर है उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उन सीनियर सियासतदान ने कहा कि हमने बेशतर बार ये बात मंजूर पश्तीन को कही कि आप ये बताएं कि आपका पार्लिमानी सियासत के हवाले से क्या सोच है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस मामले पर वो बात जो है वो क्लियर वो नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मसला था कि अगर वो पार्लिमानी सियासत में जो है वो नहीं आते हैं तो फिर वो ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, क्या मामलात हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये पार्टी बनाई है, और उनकी सोच क्या है। जब वो पार्लिमानी सियासत में ही नहीं आएंगे तो किस तरीके से वो पाकिस्तान के मसाइल, अपने इलाके वालों की मसाइल जो है वो हल करेंगे। और हमने देखा कि जब गुज़िश्ता इंतखाबात में कौमी असम्बली की दो सीटें जो है वो PTM के रहनुमाओं ने जीती, एक अली वज़ीर थे, दूसरी मोहसिन दावड़ थे, लेकिन दोनों में आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ा और PTM
جو ہے اس نے بطور پارٹی اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کرایا۔ یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے کہ اگر منظور پشتین صاحب اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے حل کریں گے، جبکہ وہ ملک کے اندر رائج جو طریقہ ہے اس کے اندر ہی نہیں آئیں گے۔ اس وقت اگر منظور پشتین اپنی پارٹی کو باقاعدہ الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ کراتے اور اس کے بعد وہ پارلیمانی سیاست میں حصہ لیتے تو بہت زیادہ لوگ اس میں جو ہے اور زیادہ اس کے اندر لوگ آتے، لیکن ایک ایسا نظام جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے تو آپ اس میں شامل نہیں ہو رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نظام کو بھی بدلیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ منظور پشتین کی سوچ کیا ہے اس حوالے سے یہ بھی ایک بڑا ایک سوال ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کی حالت کو بدلیں گے جب وہ پارلیمنٹ میں ہی نہیں آئیں گے۔ تو اب بظاہر تو یہ ایک اچھا اقدام ہے محسن داوڑ کا، اس لیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے تو اب انہوں نے باقاعدہ ایک اپنی پارٹی بنا لی ہے، اور گو کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ منظور پشتین کے ساتھ ہیں، لیکن منظور پشتین اس پریس کانفرنس میں نہیں آئے، نہ ہی ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے جو سینئر سیاستدان ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر لطیف آفریدی، افرسیاب خٹک، بشرا گوہر جو ہے وہ بھی اس پریس کانفرنس میں شامل تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ لوگ یا تو انہوں نے پارٹی جوائن کر لی ہو یا آنے والے دنوں میں یہ باقاعدہ اب نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کا حصہ ہوں، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اے این پی میں اب پہلی جیسی بات نہیں رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اتنی بڑی تعداد میں پذیرائی نہیں ملی ہے، لوگ اس طریقے سے تحریک انصاف سے بھی خوش نہیں ہے جس طریقے سے پچھلے انہوں نے الیکشن میں ووٹ دیے، مسائل کا شکار ہیں، بہت زیادہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں ایک نئی قوم پرست جماعت جو ہے وہ ابھر کے آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ قوم پرست جماعت جو ہے وہ کہاں تک سروائیو کرتی ہے۔ دوسری جانب آپ کے پتہ ہے کہ علی وزیر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے ان کے حوالے سے بھی کوئی بات جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، ان کا کردار بھی بہت اہم ہوگا۔ اگر وہ منظور پشتین کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوگی، اور اگر وہ محسن داوڑ کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا تو مستقبل پھر تاریک ہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں، لیکن اگر منظور پشتین چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی آئے، ان کے لوگوں کو ان کے مطابق حقوق ملے، ہر چیز میں برابری کی سطح پر جو ہے وہ بات کی جائے، ان کے علاقوں میں ترقیاتی کام ہو، تو اس کے لیے ان کو اس سسٹم میں آنا ہوگا جس سسٹم کے تحت پاکستان چل رہا ہے، اور وہ سسٹم پارلیمانی سسٹم ہے۔ لیکن وہ اس سسٹم کے میں نہیں آئے، اب ان کے ساتھی نے پارٹی بنا لی ہے، تو یہ ایک ان کے اپنے لیے بھی ایک بڑی ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ اب ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں تو آپ کو اچھی طریقے سے سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ ہر موضوع پہ سننے کو ملے گی۔ شکریہ۔